Hasigi soninka khuda Khagaja soninka khuda Katampi soninka khuda Mauki sini ya bumbera Khabara khanne kena qidi Halla gana jidi Asuga wuru gati khanne Khadi soninka rafaso kharikane Salam alaikum mare musoninko wagaru vision fayndano wari kat khay lenki odo émission krumbali kat khay igatin actu people soninkara odo ke émission be gere khay kat khay a seven ko kama a seven o ser d'argent ko kama a seven ko kama a seven o kharamunto ko kama o politicieni o tuano odo ser krumbali kat khay lenki a to ngeni Jibril Tal ya franken ya fera sare remiani lenki wodari kat khay kudo mane ari prix khore awtu soninka seregam de mame wut fina ari prix awtu Sénégal le rementuna ha meilleur professeur d'anglais oger Jibril tu mogosu on tourne en kota yime donc monsieur Tal wayam bismillah la gen nako begen wagadu vision tv waya ngalando marumuna mekuni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin abdillah alayhi salamullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh soninkara ndaka sukuni ndaka khanta ndaka jure seresu anga dingrabe anga alhalabe anga jamanabe anga wakatibe akhi jaho isa nan kuni nan khanta ndangol nyalla mo suga wagadu vision ndaka kuni ay kefin kunga Sadio Doucouré ay kefin kunga Ibrahima Dianka ay kefin kunga Demba Kanté ado Wuri Fall Cissé ado gan Trebetu e khasu kuinde kenokonga assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam ona nyumu kikodo ona émission ke jopa wayantu gelli ya fera sare reme est ce que Allah ko ngodanga ancare kantimi ana kharango jopa gelli minna wa alhamdulillah oga ki khasobe menke sare ken qaswa donc on attend un joyeux anniversaire bon un anniversaire mercredi prochain inchallah la gana ko jare 1968 septembre 25 septembre ya fera ndi kharamu de ya fera gelli CIMA CM2 donc en 1981 ani ngir en 36e kita bon Allah rin kef ko ben gagné o daga kharab Bakel o kwani Bakeli élève fono be gari 6e deberi yo c'est moi wonde ndjay o gari non 81 bon ay kefino kunga o men jang khore to wana khore gen lenki soninkara ayagani gouverneur fe nyan lenki administrateur civil nyani université de Saint-Louis lenki kota ayani secrétaire général Madi Bachili keda suwan khara dome 6e ma 3e donc 3e 85 au BFM kita au lieu que on daga Tamba nga Tamba kembre khote ñanno paba di faire suña mingar na khara Blaise Diagne donc ngir lycée Blaise Diagne way khara minga bak kitana donc ngir bak kita daga anglais nya de université Cheikh Anta Diop donc jofeno kha laru dema bo khara moga maîtrise kitana bo kat maîtrise ki kitene o bugot kil gebe wodi école normale concours Kedeberi en 95 donc 97 dim premier diplôme bogu école normale khalla maña gouvernement kebe gagnere a grotu golle na toti timlo foy golle bon kéré Gambie ndi sino fil ñaanu nga xrawndi lycée Sénégal de Banjul ken xrawndi no ko ñani ni le inscrit école normale ndi diplôme tena kita école normale ga ken xel kayam donc en 2000 Ablaye Wade tahu ado wutu kharamunde keta donc ndaga ndondol ndax kharamunde jopno ñan ndondol donc onati ana kharamunde jopa voilà ndi jopa serendebe wa 2000 ndondol donc kedi maremego Ousmane ya franke bon Ousmane tiare khoro debane Ousmane golnya dome gatma murbunati mera a faylenki ayani chef département de géographie dans l'université Cheikh Anta Diop professeur ñan nong lenki voilà nda suwan khara nonga ando la golengori o suwan ya franco suwan khara dome o suri service ngut dome akengir France ngegir Gambie o suri ndondol joppa dome donc ngegir nonga ala di ndema di maîtrise njafa kembre ndondol daga na lié ñani après ndego stage kita ñile école normale le diplôme tana adberi
diplôme ke ya ga correspondre niveau de maîtrise bon nga bog maîtrise ke di mabe ya do école normale nga duguta comme ndondol collège ñani iden xay kat xombol ya keta parce que xombol a lycée ngano donc xombol ñano sino segi 2014 nga girno lycée de Pikine donc kendo ke safran na xam pa lycée de Pikine ya bo malaga ke darja xore ñano danga ke mudara xore anger comme robe gatin bon meilleur professeur d'anglais wala ko kundu bo kutnya teacher of the year ayani uga kuwabe ton ATES association des professeurs d'anglais du Sénégal sinesu asinartanya fay ko jopa 2016 on fayna professeur be anglais professeur ak droto do xarawunde ke battenga ado girnan xennu ko ga tampido anglais ke battenga ona xosi musowutu ona kine ona ken teacher of the year bon on a traduire en français ayan le professeur de l'année mais français otinata le meilleur professeur d'anglais donc Allah ri o memet Kenya on a alhamdulillah rabbil alamin o fay ko ci roxo donc kundiani active people solinkara fu megana lisma yere kundan ken dangi fale monsieur le professeur ken prix bi angir wutu ando am professeur niku allo ko association kallo no kon kam mo voilà ATES ngar ko xadam ko be anglais xanen awreni Association of Teachers of English in Sénégal association des professeurs d'anglais du Sénégal ATES français xalot APAS nke lo gel 2002 voilà 2 ans après ang xarawndo ñep voilà parce que fedde ani surtout ni professeur d'anglais angano ko allo amro anya fedden kha oy mekane parce que goni yano ko khay ay ko gantano ko hanke ken galina loxo ni sina su tasu carte ñan ko bene carte de membre bu angana roxa gollu ko be ga dabatenga séminaire ni ñani degana liu ñan dabatenga girnan xene ñan dabatenga seresu angara ko ngurnan xenu angara ko tampiu do golle ke batte bo migri ya xen ci xang ngi simana kenya do kita ke linke ga ñi xombol ndondol ma ke Dakar kundu mu barade nan tampi ATES xibaare o gar séminaire de ber taxesu ke nglato lato ntelya o gar ñoo de ber naqusu ntelya bo ngi xibaaru nga nke me nga présentation de ber ni bo présentation man ne ayani professeur ni ci walini bo anken na sujet wutu ana traité asu am payni bo après xanda duta trundundo kan ke ñan anglais wala français anglais ñani OK ken su tegen xarang ndeña en tout cas xarang ke beñana xarang de ke beñan école normale in kenya xel formation awre ino khayana pour na xarawunde keatu xangana xarawunde keatu ke mose na toti sino ngatelle finu ko ga fraxini fi krumbu wallini yan cegeten golle ken ko gelanki na nya angolle ke angant fraxundini angant jegandini angant crossundini amamulli suru ko nan to ko falle donc serbe ganti ken ATES no allant ko fi krumbu famnu na toti odo anglais ni golle dome odo américain ni golle dome ken ci golle ken ko nga xa ibena du to ATES falle ATES kenke aswa foni khasirbe gana duwar kane anda dal wodalla yo mangara khere ngol OK donc merci beaucoup son ke mo do me geli nako be geni wagar vision ken dangi fale minute ni fili no anni manne wori sonin kara lengi khrangi ke ga sigi nako be sonin kara comme son kon talbana ko do not gelle me falle angati ngenati sonin kara khrangi ngara khebe na fo ko lay ntetu na toti gelin ken xarawun den jopa mo xarawun di sonin kara nuko xada nga nanti ndebe fananga 2000 ndondol li xombol li Dakar donc depuis 2000 sino tamro ko nga xarawun ni mo demu sonin kan debe xarawun ni xangu turu xoni nanti lamunu ku histoire ni meremo histoire ni simemo histoire ni tremo in fini ko wala mo ko voilà sonin kara finga lan sanku ni ngam xorono nya ngunontu bo njike nga kebe xaranke ga mo be debu lemuku ani Dakar ha kundunya Dakar il faut so nenkara fi bane fofu ga tungan kharala kya fofu ga ting technologie kya fofu yi maxayre Dakar lamne sugu maxara anni menya ci purdonga kha kempal asu maxayre kha kar wodu fay nanti non kha ballo ke be gano foygo ay lamnu ku anyani da bertade alanyana iglef kebe xarangunde ke ganti kitan tayagoni an nawri har professeur mathématique fo iglef kubeni inti kitan an wala professeur économie
in kunya deneno donc dono suante wala ko yere mo ko ke na ma digame ko aga ngar ngono ngapal mu kudanga parce que mathématique il faut que na mathématicien pur ñawtu ngakle bakel sinego xar S1 amanya bakel série S1 antino parce que i corser élève ya kun classe ni donc xaragna ñawno élève bane agano ayan élève ke su kamma at en qawa on a professeur kine ina série S1 muñ mais ken ci ne série S1 nya it élève antino mais élève bane fe ne professeur ni antino donc o bangi ke ngono xar professeur suruna daga sin bane sino filli i wurnoa inari deb khoroko bon kembe be ga ko nganda mpayere donc layete nande go bangi nanda xarangundi mais xawdu talbane ko soni kara ou bien na ko français xane nul n'est prophète chez soi ngena grero ci la dawla ke be ginga ngada kara soro ko ni pixine donc feeling lant ku deberne parce que ngana ran ciron no nga bo andu khadara go deberi ri ken khadara lant a fondament parce que ni fayni marum won taxi fayni élève yo ken ci no nga yoga makori o lomunuku wande nyandegi kharangundi foygo khadaraygo ina kuya wala ina tampego kuya xaw ku gana daga nonga on mudara nyaron golleke on taxay nyarone bo ga xawna droxto ke be deber ken droxta mamul enti deberne donc Kouniane merci beaucoup Ousmane Mogu Dome geli nako begeni Wagadu Vision ken ngeen parler pour na digami ke texi mané aussi na maha kati Soninkara élève niku nke kati nga wosun katu élève niku fina mpa wosun katu Soninkara mu manya ke kundu fuani nke xage télévision ndal taxu nga simana xari nga taxu parce que dans le convention de cadre du département de Bakel de Bakr Diakhiteni Madi Bachilni Zakaria Traoré c'est des cadres de la Sonatel aussi taxu no ga botunde ben taguni nke kenya ko nti Soninkara lenki o douana télé nyakita jida dalayere mais on xawna télévision nyakita parce que hadam Soninkor lenki nabure be ki maxa ida sunya ka tegenya met fo bureñan mais gelu ko sare ido ke ta ka tege yagame akha duna ga tel mangar fi kurumboare kumpini ido duna brenga tel dome bo oytwacha information ga raxebe ayani presque 4e pouvoir sonu ko mu do tok falle parce que naburgum ngoma a sengi dang ina telen de Soninkara o khag on namen nabu o khillu nabu ona bu balloke sro notu wallahi Soninkara ogan kifi lenki sere sun tokkane parce que ku dewu man me ngada Mauritanie Sénégal Mali Guinée ma Tchad angu Soninke ngallasu donc aucun chembe ogan kof melenki gamme so dangere onan droxoto élève ni ku ha wo sebe gi makatita ayani oga duna kebe sere su gam khara ay ko anke nga en tant que pasro khayam pi mak digame ke khama famu motana ngilef kebe ko ayanta oga mulla wonan ke fi duna kube ni ga duna den kane fo ko fi kharangano nya o kulenki o kuga raxebe alhamdulillah o no xuntanu kharanguko oga makko lenki wanda kharangu falya sero go sininga raxebe lenki xan ken mi ci lenki ngam makori ngar anglais ki be xarade na wara na daga science ñaxara na foot na xara parce que duna fay tene Kenya a sud Sénégal lenki pétrole mpay gaz mpay o xa Soninkara or manne fera simma oro manen taxu e gatni fer ke be ga falleme mais falleme o kutiye ñani oro manne fer taxu Soninko ga gemme kenga fes fi kurumba na garan kattoy mais fogna ren katta angama akana khata agnara nan juwana kubeni ga sefene wacha pétrole ke ala na ser gebe i sefen kundu ñata mais in manatu xabarek bo ankant manatu fonga angama khara Soninkara khoron khara o maxne ko xarangi mo ko masu asutelle inshallah. Donc merci beaucoup Wagadu Vision fayndano Ousmane Moussa Tall mo no geri digam beniko digam khotwani Soninkara iton khara Soninkara itono projet ni changer on dangi katege on a tege nako begeni information ni ngakiten nako en télé ni radio ni donc Moussa Tall o ya nawar ni geli nako begeni Wagadu Vision ko beni angeri kuni i tawne yo fayni donc merci beaucoup au caméraman ni merci beaucoup khakumeni ko fayni donc tatra inchallah xana abonné geli noku begene au chaîne web ke merci à tout le monde Khasigi Soninka khuda khagaja Soninka khuda katampi Soninka khuda mauki sine ya bundara
bara khanne kena qidi halla gama gidi asuga wuru katti khanne khadi sonin kara faso khari kanne